Your enemy, dili na siya muhunong igsuon hangtod dili ka maguba. Kabalo pa mo na masulaton sa kaaway nga naa kay pangalan para kung maguba ka niya nga naa na kay pangalan, daghan kayo ang madamay. The more ka nga naay pangalan, the more ka naay maabot sa panahon na gubaon ka sa kaaway. Grabe ang impact. Kay unsa may impact kung gubaon niya ang way nahot? Wala ra, walay influence. Walay naabot. Pananaw nimo karon, unsa raman ko normal ra ni sa mua. Tungod na siya kay karon ing ana pa ka. Pero ang plano sa Dios para nimo, dako kay nga plano. Mahimo kang muusab sa dagan sa imong pamilya. Busa maning kamot ang kaaway, gubaon kaniya karon. The enemy would want to put pressure sa atoa. I-pressure niya imong thought life, i-pressure niya imong emotions. No? Ing ana makigera ang kaaway. I-pressure ka nga, kuan, kani, ana, hantod maglibog na ka, unsa jud ay sakto. No? Kay ing ana makig-wrestling ang yawa. Mag-put siya pressure na, ay, kuan lagi ni, kani lagi sakto ni, pwede ra na, okay ra na. Mura bitawg, ang kaaway, ingnan ka, okay ra magdulag kalayo, ang dili jud ka ana mapaso. Unsa ingon sa Bible? Kung modula kag kalayo, mapaso gyud ka. Tanan nimong hinaguan, mawala gyud na sa imo. Imong health mawala sa imo, imong kinitaan mawala sa imo, tanan nimong gibuild mawala sa imo. Igsuon, maunay warning sa word of God against sexual sin. And today, the world is teaching us, vloggers today, daghan sa ilaa, nabuntis, dili kasal, live in. And they're like, wow, daghan kay sila following. Wow, dato kay sila. Feeling nato, okay raman, good. Igsuon, I tell you, pananaw nato karon, okay ra sila. Pero ang tinuod, atong pagampo, nga mahimong naay repentance para tinud-anay nga ma-preserve kung unsa gyud tinuod na blessing para sa toa.